sister's channel. Ayan. Metropolitan Bank. Save. Ayan siya. Bank name. Bank account. Ayan. Set up primary method. Save. Yun. Meron na. Sa Metrobank ko nilagay. Meron na siyang ipon 23. So, may 10 bukas. Tingnan ko kung ilan pumasok. Ayan. Thank you for watching. Ayan siya. Okay, babush. So, ayan na guys. Nag-ano na siya. Nag-Gmail na si Google Payments. Updated